Chameleone. En fait Chameleone nishafanya chorus yake. Nishakutana naye stage nilipresente ku festival Amani na alipresente Timaya na Pato the Kings. Pato Stenjo Rich Mezimo. Yeah. Etazini kuko Shaggy, kuko Shanda Paul. Ule ndio mwenekuwa na ngoa sema Mavado. Okay. Ni wala sikia Inchi za truze tunakuwa na rave ya kukonkiri. Sasa kuna sikilikanaka sana Kampala, Jamaica, Kenya. Kama Diamond alitoka na Bongo kutoka na rave ya kuimba na Alikiba. Sasa kuingia wao kutoka kwa ile rave. Messieurs, voici pour vous une émission très importante. C'est une petite TV present at Discovery. Feste bila pombe. Liqueur. Très bon. Ya. Ule ni Cisco Raga mwenye na cartonné pour le moment maake kila kitu ni vrai boro. Soni. Na gara kujilazimu. Vrai boro. Mekifa aksida. Foboro. Ouais. Cisco Raga, leo tuko na ku plateau sans plus tarder. Cisco Raga, bienvenue. Habitat de Goma et partout ailleurs, voici pour vous un bon endroit de repos. La splendeur Guest House, de beaux appartements et de bonnes chambres, modernes et classiques. Notre adresse est Goma, quartier de Lambert, à face de la salle Bethesda. Nos contacts 09 77 00 66 36 ou encore au 09 98 36 99 26. Bienvenue chez la splendeur Guest House. Eyes are crossed, but they're still blue. Ya, comme je vous l'avais promis, Cisco Raga. Aibo. C'est comment man? Yeda. Ici kuna cartonné mubaya bro. Ici kuna unawasha c'est vrai. Ewane, tusema leo tukuite ku plateau. Juu vraiment hawezi cartonné hivi uko sikia tuongee pamoja kwanza tuchambwe kwanza vitu. Kwanza mimi nashukuru initiative ya émission na kuniinviter parce que TMPG Yeda number 1 na kuniinviter parce que haiko mie tu ndio artiste Goma, haiko tu ndio artiste Kivu, mais kama mlichoisir kuniinviter parce que ni bien. Donc merci kwa ile ba fan yangu juu ya kuremercier hii émission ni kujiabonner tout simplement. Itafa bien. Et la chanson du moment Boro. Maboro ni grabo. Don't get boro maporo ni grabo. Usaona gani grabo? Wale grave. Mais ubebe mabebe ni Graboro. Maana nashinda tamalizisha. Abata yo maboro. So nesi una maboro. Mimi na maboro sana. Sana. Mtala. Man, fete bila pombe. Foboro. Bakileta like. Vrai boro. Aisha ya maboro. Man, ulikuwa inspiré na nini vraiment du boro c'est vrai ni graboro maboro. Bon, inspiration ya boro. Mimi j'inspiraka kwanza kwa société. Mais je l'avoue vrai que inspiration ya boro haikuwa yangu mie peke. Ilikuwa ka inspiration yetu tulipataka wawili. Mie na producteur wangu, ancien producteur dois dire. Okay. Ex-producteur wangu. Is director. D'ailleurs mimi namsalimia is director, merci kwa kazi iliyotumika kwa artist. Na is the fast pro. Na Mungu alisaidia tukakuwa, lakini naye alichangia na alifanya kitu ya kabambi sana. Okay. Donc kwa ile S Pro, merci sana, merci Fast TV, merci Fast Pro. Na inspiration ilikuwa yangu mie peke, ilikuwa mie na producteur wangu, ex-producteur dois dire. Ndio kwa inspiration ilitokeaka na tukafanya boro, Mungu akasaidia ikakuwa grab boro.
en fait ni boro ya makali c'est vrai et au songer ku faire remix moi hivi pamoja na artiste international moi hivi. Bon mimi niko prêt kufanya remix na kila artiste. Mais déjà niko naona ku YouTube kwa wengine wa petit wenye biko na remixer kivyabo. Banaimba nabo tena. Mais ça me décourage pas. D'ailleurs, je félicite ça parce que ce sont mes petits frères et quand ils font ça, ça me montre que nous on a bossé et je suis en train de travailler. Comme les artistes internationaux, on a fait comme Kova, doit se dire Kava. Na mi enjo sans ni biko na ifanya. Alors moi ça me rend fier. Ça wakati itafikia kufanya remix tutaifanya. Lakini mimi nawaza ifikia na mwezi hapa hivi. Ikishaisha mu mois de la femme kwa bitu yenye itakuya donc Mungu atasaidia na ingine magrabo ingine magrabo ziko zinakuya nyuma sisi tunafanyanga tu na Mungu anabarikia. Tulisikia chanson yako moya tuchunge tuone ni chanson moya iko révolutionnaire donc unaongelea yo sibale chapita man bale vite tuchunge tuone batafanya nini kama batarealize zile zabo ma promesse yeah man so ni sorojo bintu Cisco la Ghana tuchunge tuone ni reggae en fait ni révolution yenye haiko révolte mais mimi naozia ni réalité parce que ile ni mimi naitaka une chanson historique parce que haitaishaka parce que tutaendeleaka tu najiuliza vitakuwaka après au président vitakuwaka après hapa ba député vitakuwaka. Ile chanson nilikuwa inspiré ça yenye nilionaka wakati ya makampani kila artiste iko naimbia député. Kila artiste iko na publicité ya député fulani je m'excuse. Alors moi je me suis demandé après une vague il y a élection vitakiaka kuwa est-ce que Abigo Tera va député démagogue comme les autres? Alors, njoko question itokeaka. Donc ile nyimbo kisikia bien. Tuchunge tuone kama vita itaisha. Bamama batalia kesho tena bali bakwa. Non, on croit un peu ça mon va dénoncer en fait. Voilà, niko na dénoncer fautes zenye ziko. Mimi najiuliza sasa hivi vyenye vinakuwaka. Tuchunge tuone kama tutanza soma bure. Batoto habatarudia tena kwa masomo. Ni ma questions zenye mimi nakuwa niko nauliza mule chanson. Kisha mimi nauliza question na mimi napana proposition de solution. Moi ile chanson donc tuchunge tuone na tuko na chunga tuone. Kabila alitoka Tshisekedi anaingia tuko na chunga tuone bitakuwa aejo abiko poa. Na après yeye sasa atatoka tena tutajiuliza huyu anakuya naye bitakuwa tuchunge tuone so wait see now. Kuko artiste mwalisemaka ye hata imba tena manyimbo ya kusavile anadenonse manyimbo yenye kwa mambo ya politiki juu anasema ase inatumaka anaanza kosa ba sponsor ba mesen banaanza mutoka donc bia vile mena we mwenyoshaka imba kukote zote unachanga kanyimbo kidogo ilikuwa mo bia revolution na vingine kwa voilà unaona ile propos yake comment est-ce que iko na raison kusema vile wewe kisha kaimba vile est-ce que nao unaona que unaweza s'empêcher kupata ba producteur genre manager bon en fait je dois dire que hakuna révolutionnaire wa danger ça que Bob Marley hakuna révolutionnaire wa danger ça que Lucky Dube na ukifuata manyimbo zao huko nabo za mapenzi wanaimbia live huko wanaconseiller bon kama mimi najiconcentre kama mimi najiinspire kwa grand manake naweza imba vyote. Lakini unajua artiste ni show. Artiste kuna droit kufanya show yake. Na mtu anadecide ka show yake kufuatana na circumstances zenye unapitia maisha. Mtoto wa Kivu akisema sitaimbaka nyimbo ya mapenzi mimi naimba revolution, je lui comprends très bien par rapport à ma situation zenye tuko naishi. Una comprendre? Pour dire que haiko mimi ndio nipatiaga kipaji sijitie ku place ya kumjije. Mimi nawaza tu ni bien. Tout dépend na public yako. Ndio vile. Surtout ça. Nilisikia maraga tom zako za nguvu kabisa uko na imbo na sentir kilo ya chanson et zimwa ziko na mo anglais. Maintenant je me suis demandé est-ce que deux fois du en fait huku Goma tunaya ma style ze watu wanazoea kaimba ma anglais azikoi sana des fois haisikuwa
Kablokage muziki zako zinasikilikana sana ayer ke Mgoma. Ile ni kweli. Bon, you know, mimi niko dancer man. Na mimi nawazia muziki ni yale niko universel. Donc hata Youssou tunamjua kisi ni grand, mais hakuwa anaimba sana français. Oui. Kama nyimbo zilikuwa anaimba kwa lugha kwao, mais juni are niko universel. Il suffit tu artiste akupeleke mumonde yake, unasikia venye alisema. Wala unamfuatilia. Pour dire que mimi nawazia kama lugha haikontake sana, mais il est capacité de faire. Ndio inakontaka sana parce que kama nyimbo za wainje zenye tunapendaka na tuye venye biko naimba. Tajua nafumaka ku village na someone kule kuko mwenye asikia yake français. Kwa kifupi ni kusema nilikuwa sana na rêve ya kukua wainje sana. Okay. Naona kama mimi niko la gamin. Alors na muziki yenye mimi nafanyaka siwezi jipeze sana na hapa kwetu. Juu na kuko beba naifanyaka hapa. Lakini mimi nawazia beat ni kufanya tu bien. Okay. Na kama niko hapa kwetu, mimi napasha presenter hapa kwetu nje. Sasa ifo nje nasikia kama kumbi pale vile kuna kuwaka wa nguvu. Kumbi pale vile biko na pouvoir ya kufanya. Lakini ile question ilikuwa narudia sana, sisi kwa John mnafanyaka dance salsa zenye ziko salsa za kwa Jamaica, za Uganda. Juu ya nini haupendaki wa kufananisha wa kwenu? Alors, je me suis dit bala terre bro, shuka kwanza kidogo, urudie sasa siku pale. Ndio maana ulisikia Boro. Na Boro ukisikia bien ni ideologie ya kupale, donc Boro maboro ni ideologie kabisa. Sheria wa mama lipo grab Boro. Kama kuna rugugu, kama una rugugu lipo Boro. Ouais, c'est un peu comme ça. Et après tu la recherche, tu kaenda kutana uko na machanson za mingi en fait, mais hauna vraiment ma featuring za mingi. Est-ce que haupendake faire ma featuring ou bien c'est comment? Napenda faire ma featuring, mimi niko mtu wa watu. Donc artiste mnitafuta tu faire ma featuring. Napenda ma featuring. Okay. Lakini mimi sikatarake featuring na mtu. Na niko tayari kuimba na kila mtu. Maki na mimi sasa nipatie hata remix ya Boro. Ndio. Sio kama Boro njoo yangu Mgoma sai. Ile ndio grab Boro. Bon, en fait, Boro, tunapasha faire remix ya Boro, mais nimesema tu zile manorme. Tukitembea kufuatana zile norme, tunafanya nyimbo. Unaona, tuseme kweli. Sasa hii siwezi kimbilia tu niende kwa Daju nimwambie tunatafanya featuring. Bon. Atasema uko artiste, tu chantes bien, tu es bon. Vraiment ça me fait plaisir, je peux chanter avec toi, mais pour le moment il faut faire ceci, cela. Alors nikibiwaza tunaimba. Nikishindwa mostashka Daju bien. Parce que tu comprends que wanja oneze tout simplement. Et il est mon critère, on comprend. Alors shibe tunatumika kama label mais tuko na ile ma equipe vile banakwambia kama Musa tukatale featuring me hivi na hivi ndo bikaendeka sasa. Mais mimi na annoncer ndio emission ya kwanza mimi na annoncer. Tuko natumika projet album. Kama itatoka album itatoka EP na mtakuwa ma featuring. Tuwezi sema wa artiste wa hapa wala wa nje wenye watakuwa ndani, mais mtakuwa ma featuring. D'ailleurs na niko na featuring hata. Niko na True Love, oui, featuring na Yvette, voilà, Yvette. Si featuring. Oui, si ndio niona ni jo featuring yako mwa nilipata ile ngajuza mimi ndio sikutafute bien wala. Ni ile tu. Featuring yako ya Rêve, hapana yenye ule atakia kutafuta yenye wewe una Rêve akasema. Napenda na Messi comme ça penda nimbe na artiste fulani. Hata moi Afrique je en dehors de la toute même featuring yako ya Rêve nous autres. Kwa featuring moja hivi yenyewe mimi napenda sana, mimi kila siku inaniponyoka mikono. En fait, mimi Mwafrika si ndo lianzia. Mwafrika mko garçon mmoja wanaitaka ni vie. Chameleone. En fait Chameleone nishafanya chorus yake. Nishakutana naye stage nilipreste ku festival Amani na alipreste. Hivi vya hapa vya alikia imba vya watoto tulikuwa pale tulionanaka naye na manager wake, lakini bahati ya kuimba naye haiafikiaka. Pourquoi mimi nachagula Chameleone japo huko wengine walikuwa wanafanya success haya.
kama nilianza muziki nijua nilibiaka kasete ya Chameleone na niko mturazi mkume. Donc il est un devoir. Bon, mimi nakutana naye sana lakini donc ça unamuona unapita nakumbuka ile événement déjà. Donc tu as été inspiré par Chameleone, est-ce que je comprends? Boosté. Pas inspiré. Inspiré par qui alors? Inspiré. L'inspiration est divine, hein? Donc comme on t'a voir musicien on a zaliwaka tout. Tu peux en avoir mais on t'a pas telle motivation quand même. Il faut qu'il te quoi qui te motive pour que c'est maintenant je dois prospérer dans la musique. C'est un peu compliqué. Tukianza sema juu inspiration yangu saa hii info. Donc hata maliza émission. Alors Chameleone mu Uganda. Nigeria huko Timaya na Pato Kings. Pato c'était un rythme zimwa. Yeah. États-Unis kuko Shaggy kuko Shanda Paul. Ule ndio mwenikuwa na ngoa sema Mavado. Ni wala sikia tu huko na mzile rythme. Maraga tot. Marake niseme ya bongo. Non. Si tu ko exigeant sema. Donc kwa sema uko naambia ndio mafani yako ndio viko nakufuata. Wala na yenye mimi najua kama Mungu ngana tupatia maisha haitapitaka swata. Na family B.O.B. Marley. Donc famille Bob Marley. Dame ya Marley, oh la featuring. Danger. Donc ile featuring ya bien na Dame ya Marley. Bon, siseme kama tutafanya featuring. Oui. Nimesema njoma featuring zako za rave zi. Ndio. Kuko mani en fait ni Fatuma Sabiti anakuwaka alibanga Sweden. Ouais, iko Sweden. En fait tunazoea ongea naye sana, nafuatilia sana TMPG-TV na emission zetu Art Discovery. Fatuma haro banki iko hapa utatumia gra ile dolari. Oui. Aliambia nikuulize nchi gani yenye unaweza penda evolue sana. Donc nchi yako ya reve unaweza penda hapa kabisa ndio kwenye kifanya muziki. Constitution yetu inasema Congolais ni Congolais. Donc hakuna vya kuchanger, hakuna vya double nationalité. Pourquoi Congolais c'est ni grave bahati bro. Oui mais jusque là si à comprendre du hakuna kitu kinaweza empêcher Congolais d'évoluer Norvège, Suède, wapi. Donc avec Congolais ça Gims, maître Gims Congolais ana tuna joueur. Mais d'ailleurs il a pas dernièrement Faut boro. Donc on y a papa Mukongo. Hapana. Bon, unajua tuko obligé juu na muziki yangu juu ikuwe gisi niko sama nilitokaka. Sama ukisikia style zangu, sama ukiona nyimbo zangu za mbele aziko za Mkongo. Lakini mon cher, mimi nakuwa fier kwa Congolais. C'est très important. Mimi nakuwa fier kwa Congolais. Niko fier kwa mtoto wa Kivu. Parce que ça Mungu anakumbaka na yuaka juu ya nini alifanya ukue. Exact. Yeah. Kama mtu nikalijua anasema wewe anakutupa mumukivu. Donc ni vile. Lakini huko mainchi za trop zenye tunakuwa na reve ya kuconquérir. Sagisi kwenye mimi nasikilikana sana Kampala. Okay. Jamaica, Kenya. Nako nasikilikana sana wala zile ni mapeizi unasikilikana kako sana. Sio pekee unayo ulisema mwanzo gisi muziki zangu zinasikilikana hivi kushinda huko. Non, niliuliza sikusema. Ni pas question voilà. Bon en fait ni fasi kwenye Jamaica. Ni fasi kwenye mimi nakuwa na targets. Okay. Lakini zile zote ni mapeizi yenye tunapendaka tukonquérir. Okay. Na tuko nenda na zikonquérir mais azizi tuma unaacha Kongo bro. Juu Kongo ni Kongo. Mais na Goma oziacha Goma sasa ndio evolue Kinshasa, Lubumbashi. Bon, mimi niko Congolais donc na Lubumbashi ni kwetu pale. Uko Congolais mais aussi uko Goma Tracien. Donc niko mtoto wa Kivu. Vile vinaua vitu vile kusema huyu hapa huyu. Donc yeye hata kwa Kinshasa, kwa wapi yeye kwetu Mkongo kwa ba. Hapana vile. Mimi siseme gani niko Sude. Mkongo uko fierté
na installation. Voilà. Ok. Donc unaweza enda kule. Mage Mungu alipose question mbili zenilifundi bien mwa. Bon, mimi naanza TV. Mimi niko Congolais ndeze évoluer fasi yote Mkongo. Okay. Na niko Kivu saa hii juu na présenter Kivu fasi yote Mkongo. Donc hata niende Kinshasa, unaona Inos B. Donc mimi nakusalia kwanza bro. Inos B kwa kazi yako nafanya. Big up bro, Tigre. Donc non seulement haiko natutumikia yeye peke. Inos B unatumikia watu wote ya Kivu. Donc leo mimi naannounce kote unaweza fika fasi uko nataka featuring na mtu fulani wa nje unasema unaona kwenye Inos B alitokeaka. Njoo kwetu. Nishawa address. Una comprendre? Donc pour dire Louise anaiko na jibattre kin, mais ni mtoto wa Kivu. Unaweza changer kila kitu, hauwezi changer identité. Pour dire que mimi naweza évoluer fasi yote Mkongo. Mais batakuwa tunasema ule ni wa fasi fulani. Ule ni mtoto wa Kivu. Una comprendre? Ile façon. Ya pili Jamaïque, Uganda, Kenya, Nigeria, Gabon, Côte d'Ivoire, mapays zenye ndeza penda nijiempose yamo. Ndeza penda nijiempose yamo. Mais azizi kuse niseme niko wakule nikatale deja niko Congolais hapa. Donc tuko naenda kumwisho wa emission yetu, nitaka nijue kama Mais usheri tu anauliza kitu. Oui, tuko tunaenda kumwisho. Mais tuyafika kumwisho. Et maintenant nitaka nijue, unaona baliulizaka Nani ule naite? baliulizaka artiste moi, non, sitasema jina. Niko kumbuka njoo gisi baliulizaka artiste moi ni artiste international mkubwa tena naye hapa mwa hii Congo. Nini donc rêve yake yenye angalia donc aishaka accomplir vya mingi mais nini yenye angali na besoin accomplir akasema iko na besoin apate Grammy Award trophée ya Grammy. Et maintenant na wewe mwa ile même question nini uko na donc bitu uko besoin réaliser musiku zinakuya. Tu sais, moi il est question, je vais répondre au sens qu'au général et global. Je vais les parler non seulement pour les musiciens, mais pour toute une personne qui peut parler. On se bat pour réussir dans la vie. Okay. Et tout ce qu'on fait, c'est pour réussir. Avoir des trophées, c'est bon, c'est bien. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui accompagne pour vivre, c'est rien. Donc ça resterait toujours un non. Tu vois ça? Moi je pense que je me bats pour réussir. Pour réussir dans la vie. Pour effacer certaines choses qui dois-je dire comment? Qui me donnent pas la permission de dormir la nuit. Parce que je pense à ça. Premièrement, il faut réussir dans la vie. Et quand tu réussis, il y a des choses qui accompagnent votre réussite. Comme des trophées, oui, tout ça vient encore. Comme des faveurs, des opportunités. Mais je pense que pour le moment, parce que, tu vois, il y a... Qu'on ne te trompe pas. Rêves n'a quoi qu'accompagner. Na rêves n'a changé qu'à. Surtout pour nous les artistes. Rêves n'a quoi qu'accompagner, na rêves n'a changé qu'à. Jo kama Diamond alikuwa underground alikuwa na rêve ya kuimba na Alikiba. Mosai ni konkira wake. Est-ce que toi atakuwa na ile rêve? Non. Si hapana. Pour dire que mwenye aishaka pata trophée ya chini ya mpei yao ndio na rêve kapata ya Afrika. Sana pata ya Afrika nasema pourquoi nisiende mbiti? Tu comprends? Ni rêve ile. Mais pour le moment et à cette heure je me dis que dans 2 ans, 3 ans, il faut y réussir via. Il faut n'y pas de stabilité foulard. Et alors, il y a une sens général. Mais les appels à qui l'artiste a quoi tout ce que ma dépendance, parce que les dépendances, mais on a tout bloqué, je n'ai pas pour tes respect. Mais quand je réussir, pourquoi je vais venir à Ozifan? Tu es arrivé grand. Parce que quand tu es grand, il faut rêver grand. Exact. Mais quand il y a des choses qui te bloquent, il faut surpasser les difficultés pour que vous rêvez. Pour dire que moi je suis musulman,
Donc, quand on rêve quelque chose, il ne faut pas l'exposer. Il faut rêver dans son cœur et exposer ce qui est déjà réalisé. Ok, bon, c'est ce que j'aimerais savoir un truc. Bébé! Bravo! J'aimerais savoir un truc vraiment. Tu es artiste musicien. C'est ma vie. Ouais. Alors, j'arrive pas à comprendre comment tu t'en sors. Genre, t'es débrouillé à part la musique, parce qu'il y a un artiste qui m'avait dit que lui, il cherche à faire des karaokés parce que c'est là qu'il gagne la vie. Genre, s'acheter quelque chose, à manger, s'habiller, quoi. Je me demande, Cisco, tu fais pas des karaokés, c'est sûr. Tu travailles peut-être autre part, ou c'est seulement dans la musique où tu gagnes quelque chose. Où j'ai débrouillé, au fait. Bien dit, n'a pas musique. Voilà, la musique est dans un pas bien pour que vraiment tu es un artiste, on en va là, bien. Il faut un quoi propre. On se demande pourquoi. A toujours que fait comme si on a tout mis quand vingine wala kama tu musique et tout ne n'empathia kagisiko. Non. Bon, en fait, je suis musicien. C'est mon job, c'est ma vie. Donc, ndio kazi yangu kwa. Na nipo na zingine kazi za pembeni. Zinafanyaka niishi. Niko businessman. Kwa venye mimi nauzishaka. Kibisema hapa vitakuwa ya kujitapa. No, uko live. Hapa unaongea njoo na bafani yako hivi na kufuata. Donc unavambia vyote unajisikia. Ba vrai fan yangu wanajua ke mimi na kwa sport barbar. Donc vile ya mamoto, ya matracteur. Bon, ukiona maklipe zangu huko utaze tuko natembeza mamoto bila ile ni job kwanza. Mimi aussi niko na maison en pièce de rechange. OK. C'est sûr que moi des jours lifunga. Na stabilité sasa ya kwenye mimi na kuwaka sana. Mimi uzishaka ngona boutique magasin ya manguo na viatu. Ah oui, c'est encouragé vraiment. Na vile abiseme kumejani vya kujitapa. Non. Haiko kujitapa, c'est une fille. Au kwa bisema kumeje uko na viambia njoo bafani yako. Unaona bafani yako. Kuko wenye ni ba mupya. Unaona boro ni ya mupya. Boro isha kokota ingine plus de 4000 vues. Je vis hier kuna ni ku YouTube. Déjà boro kuna kimbia mbio na mavi mbaya sana. Donc ça veut dire que uko wengine ba mupya. J'espère que na abonnés biko naongezeka. Ouais, et alors ça prouve que bafani yako ba mupya biko banaongezeka. Alors bo banaweza penda ba jouer bien bazamani bo bana jouer, oui. Tu vois, c'est un peu ça. En fait mimi uzisha mapiesi ya magari na mimi uzisha manguo na viatu en fait vya magasin. Ndio mimi nafanyaka na ile inanisaidia kwa vitu vimoja hivyo. Na ile haitume tusikue na besoin ya manager na producteur. Donc quand on pendo produire Cisco, quand on pendo kwa manager wangu, niko tu hapa mimi. Unaweza mbapatia ma contact zako, ma coordonnées. Bon, mimi nawazia chini ya ekra kutakuwa kwanza ni oui. Facebook ni Cisco Raga. Unaenda ku page konta yao ishara. Instagram Cisco Raga. TikTok Cisco Raga. Twitter Cisco Raga. YouTube Cisco Raga. Donc YouTube ni kujiabone. Unaweza acha commentaire wala nini. Na ndeza pana numero ya manager. Oui. Donc kila contact kama ni show, kama ni featuring, kama ni concert, kama ni sortie wala publicité, kama ni photo parce que ça moi niko beau, sijui. Tunafanya ya mamanke. On douter. Wansikia tunafanya mafoto za kimanka. Kama ni vile vyote ni numero ya manager personnel wangu ni 097 73 78 454. Donc plus 243 97 73 78 454. Je pense qu'il est à quoi pour écran. Francisco, je suis pas encore satisfait. Ouais. Nico a besoin, Nico a besoin niambie. Qu'est-ce que tu as fait jouer Nimbo, Boro et cartonné? Moi-même je comprends pas. Il y a même des enfants. Tu attends un enfant chanter Joe Boro et auto jouer à ma voix. Donc tu parles quelque chose déjà.
Mtu atakusa kwambia hautajua maboro. Et moi je me demande, il y a certaines personnes qui se demandent, Iboro gani en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Une fois Nimi. Nimi fait un secret une fois pour Je vais te poser une seule question. Ouais. Je vais te poser une seule question. Tu crois que Dieu existe? Ouais. Tu crois qu'il fait des miracles? Ouais. Voilà ta réponse. Attends. Pas encore. Selon Sonia, on n'a pas ça, on n'a pas question. Oui. Non. Non, c'est ce qu'on veut Dieu dire existe et que... fait des miracles. Attends, Oui. c'est seulement sur la chanson Boro que Dieu a existé ou comment? Parce que Boro, vraiment, ces derniers temps, ça cartonne trop. Mais tu sais que il faut vous aller au jour comment aller, non? Sonia hayaitika tu maake Iboro. Comment inaweza cartonner pas mon niveau? Non. Mboate maake Boro katia Boro, za artiste international les autres pembeni. Boro ni grave, surtout à Goma. Même les mamans, d'ailleurs, moi, à la maison, termine Aouta joie ma Boro. Tu demandes quelqu'un la question, tu as fait ça pourquoi? Il te répond Aouta joie ma Boro. Non, en fait, bon, ni Mungu ndio alitaka vikuwe vile na Mungu ndio alisema ni wakati. Donc, kuna wenye force vigileta. Gisi wengine tunasikia kama nasemaka Force yenyewe kwa kazi na dawa. Voilà, terme ya artiste moi Tanzania. Ase kazi na dawa. Kwa mimi nawaza kazi na dawa inexiste mais mimi dawa wangu ni Mungu bro. OK. Donc il existait déjà ushaomba Mungu utiliser dawa. Ndio. Sasa, jua nini mnaweza kwa vile? Malipatia kipaji maana yake ana uwezo wa kukufanya wewe. En fait, unaona mie ka si je Sonia, mais question zangu mie niko nauliza gisi tufane anaweza uliza. Oui. Ouais, ndio vile. Donc bafane ni Mungu tu ndio aliamua nikuwe vile. Na en plus haiko leo ndio tulianza. Donc kama ile wakati inafikia, ni wakati ndio inafikia. OK. C'est bon. Ingine question. Ah non, avec la question, vraiment, on a répondre des bisous comme ça, je vous ai... Bon, mimi naboa kamera yako basi. Sasa nipendaka. Vraiment, si kwa kwetu ni kila... Nako wenye abayo, kuko biko naisema na abayo ataka ni chanson. Donc baisha zania ni terme kumbe na ni chanson. Il y a une fille qui m'a demandé, ule Malibaka utajua maboro ni wa Goma? Jaboko nayo. Na Aisha sikia déjà maboro. En fait, les gens, vraiment qu'on vous trompe pas. Dieu existe. Il peut faire tout. Donc il est là, il existe. Et surtout, si votre féticheur prie aussi, pourquoi aller chercher un féticheur? C'est exactement ça. Bon, cette question, je les réponds aussi à ma famille parce que même ma famille pense à ça. Okay, umevuma, ni juu uligusa dawa. Mais moi je ne sais pas kama tu mwanaweza kuponesha kichwa, hawezi kuponesha estomac. Pour dire que mwenye alipatiaka kipaji anaweza fanya miracle nyingine zaidi ya ile. Donc Mungu anafanya vitu. Donc selon Cisco hakufa kitu, Mungu ndio anamfa. Non, nilifanya kitu, si niliomba. Oui, tu as travaillé. Aligusa dawa yake ni Mungu. Dawa yako ni Mungu, je comprends. Tu as travaillé musique aujourd'hui bosser donc aimba cha Mungu akakuaccompagner. Et en plus haiko mie peke. Donc uko equipe yote, uko na watu wenye nilisema mbele wale wanisaidia. Ndio vile. OK, Cisco. Bon, pardon. Cisco depuis Goma, si asikiaka no Cisco iko na copine, fiancée. Vous savez najuliza Cisco iko marié, non. Caméra. Stéphane hawajue ili yako naona kitu. Donc tuambie non. Mimi Cisco nadhani yue. Na nadhani yue tu copine yake na Cisco parce que moi tu as une copine, fiancée, mariée, wala kama tu mwenye unaishi naye. Non, ya kato fan. Sina kwanza mwanamke mnyumba. Et vraiment je suis pas fiancé. Non, nyamaza. Un peu compliqué en Kuko sa huko mwanakuwa anapata deception direct kule. Non, c'est pas ça. Juu unasema cho nyamaza kadogo unasema wow. En fait, c'est genre des questions. Il faut répondre intelligemment. C'est ça qui a pas de problème, mais après, oui, c'est donc, ça. moi, je pense que je suis responsable. Je suis en couple. Mais pas fiancé. Pas vraiment.
Mais si wazake kulendeza il y a 80 mais on a fait mariage C'est bon. et peut-être bon ya mandate ya babisema donc bitafikiaka tu C'est ça. tunafanya mariage c'est sûr et je pense que pour le moment en vrai dire je me concentre sur ma famille. C'est bon. Bon. Vraiment, c'est comment je suis satisfaite, vraiment la merci beaucoup. Je suis beau, je ne peux pas manquer une copine. Oui, c'est ça. On a ça, c'est pas que tu dois en avoir. Tu peux être bonne en ta copine. Sonia, on a fait une copine, voilà, est-ce qu'on a copine? Non, ouais. Oui. Ah, man, pas cette idée. Nitaanza dévoiler kapartika mwenye wangu. Dévoiler tout, dévoiler. Je vais wafanya hivi kuna besoin hivi. Donc nyimbo ya mpya itatoka. Mungu asaidie tu. Mungu ashasaidia, sio dawa yako. Amen. Utajibia tu hata siku. Hata siku. Sawa? Niko bogar, niko na la. Hapana. Voilà, okay. Niko bogar, niko na la. Est-ce que ndeza kuwa fidèle? Hata siku. Sonia, j'espère qu'elle va répondre. Tena ingine question. Ingine question la répondre. Ndoresha, bisha kolea. Dada huko unanima mashine. Est-ce que unaweza penda tufe mariage? Hata siku. Sonia, wangu jivi. Hata siku. Binawezekana tu. Hata siku. Mbwa mpya njoo hata siku. Tushaisema. J'espère que nyimbo wa mpya leo nakia tena haribisha vitu. Hapo tuikate muhimu ntaje wa. Jo, il faut ikue hata. Hapana. Hata siku. Nimeichunga deja kwa. Meme haukuimba deja. Kwa saa iko featuring ya Nick Bowman. Jumi nimekuwa répondre hata siku. Sonia. Mimi naishiwa. Vraiment. Vraiment, Cisco Raga, merci beaucoup. Tunafika kumwisho ya emission yetu. Mimi ni Yannick Borman et Sonia Keza. On était avec Cisco Raga. Cisco Raga. Hatutafunga kwanza emission na au yanipigia cri yako mbona zoea piga mu muziki sana. Ile cri nishashindwa bloquer. Ashuna kuyo. Arena bloka sana mele moya nilishakosa niandike. Nani sasa unaandika kwa sasa ni kuandika nini? Boro make iko sasa ndio. Yeah, you don't know. Kwa mimi Cisco Raga dan to best time talk this motherfucker them sigone AMC when shona gonna come and say cable when to Raga legend AWC WGWW Jesus C aka JB Dole Jama Sini Cisco Bijama Sina Denson fire kill demo fire kill original. You know? You done. Krimo ya makali sana. Unaweza tu expliquer hapo. Juba mingi banapiga hii makriza ya vile kisha na expliquer unapita na comprendre. Maneno hata ya pole pole. Kosa ni sema pole pole ndio. Voilà, sema pole pole. Call me Cisco Raga dan sal best MC. Donc sema ni Cisco Raga best MC. MC voilà. MC huko kwetu tunamuitaka maître de cérémonie. Mais en vrai MC ni man on mic. Ni barape. Okay. Bale batu wanafanya kama flow. Bana baitiwaka ba MC. MC show bon bien vile mkwata. Kwa mimi Cisco Raga dan so best MC. Wakudis mafaka MC kwenye AMIC. AMIC ni bora bro. Okay. Kudisi unajua kudisi. Tuendeleshe. Graboro, iboro maboro no ni graboro. Bataiwa. Bon, merci beaucoup tunafika kumwisho ya emission yetu. Merci beaucoup Cisco Raga. You're done.